Kuro jade bang higatle ago mang tama rohubia sui kuro thuma tama thoima mnimbre kya su talang mai te rebole ukiju kuro ko atong mai thabare Hari sung joto siang ini uyang ram Maharashtra lamsok nai joto je uklo tong nai ro yang buskang ten dia ebini jara phai sok phai jak ebini jara hari jara tabok sini bolong tong nai rok uklo ko tong nai rok joto no sung kobok nai sini Maharashtra ebini jara phai sok phai jak sung joto khabak saklayai sung Maharajana lamsok lainai bini bagai joto tongnai roknang buskang tia thangnai buskang tia thangai siang ta tongnai wain kobok jaga sini white f sini volunteers rok dokongnai norok rasta barricade khainani bagai sini YTF, sini volunteers nok koinai, nok lamana barricade khainal bagai. Lamana sini moncho bujonto nok barricade khaide. Sini youth rock. Lamana barricade khaide, yagram laide yagram lagai barricade khaide. Lamana sini stage bujonto. Ang joto tahuk dai bukhuk rok nok koinai. Jara sini moncho ni uklok digi tongnai. Joto no buskang tia phai Maharashtra lamsok nani bagai Bubagra welcome Bubagra welcome Bubagra welcome Bubagra आगे बढ़ो Bubagra आगे बढ़ो Bubagra welcome Bubagra welcome Bubagra आगे बढ़ो Bubagra आगे बढ़ो Bubagra welcome Bubagra welcome Bubagra आगे बढ़ो YTF long live DCF long live DWF long live Bubagra long live Buma Bodol long live YTF long live Bubagra welcome Bubagra welcome Bubagra आगे बढ़ो Bubagra आगे बढ़ो YTF long live DCF long live DSF long live DWF long live Bubagra long live YTF long live Bubagra long live YTF long live Bubagra आगे बढ़ो Bubagra आगे बढ़ो Bubagra आगे बढ़ो Bubagra welcome Bubagra welcome Bubagra welcome YTF long live DWF long live DWF long live DCF long live Bubagra long live Dipramotha long live DCF long live Bubagra welcome Bubagra welcome Bubagra आगे बढ़ो Bubagra आगे बढ़ो Bubagra आगे बढ़ो Bubagra आगे बढ़ो Bubagra welcome Dipramotha long live Bubagra long live YTF long live DWF long live DCF long live Bubagra welcome Bubagra welcome Bubagra आगे बढ़ो Bubagra
बुबाग्रा आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो बुबाग्रा आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो बुबाग्रा वेलकम 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 Bubagra long live. Bubagra long live. long live Bubagra long live. long live Bubagra long live. long live Bubagra welcome. welcome welcome Bubagra welcome. welcome welcome Bubagra welcome. welcome welcome Bubagra long live. long live Bubagra long live. long live Bubagra welcome. welcome welcome Tibramota long live. long live Tibramota long. long live Tibramota long. long live Tibramota long live. long live Bubagra welcome. welcome welcome Bubagra welcome. welcome welcome Bubagra na lang sogo. lamsago Bubagra na lang sogo. lamsago Tibramota long live. long live Tibramota long live. long live Bubagra welcome. welcome welcome Bubagra welcome. welcome Tibramota long live. long live White Diab long live. long live Bubagra welcome. welcome Bubagra welcome. welcome Bubagra na khabay kuwa lam sogo. lamsago Bubagra na khabay kuwa lam sogo. lamsago Bubagra na khabay kuwa lam sogo. lamsago Bubagra welcome. welcome Bubagra welcome. welcome Bubagra welcome. welcome Bubagra na khabay kuwa lam sogo. lamsago 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 Bubagra आगे बढ़ो. आगे बढ़ो Bubagra आगे बढ़ो. आगे बढ़ो Bubagra welcome. welcome Bubagra welcome. welcome Bubagra na khabay kuwa lam sogo. lamsago Bubagra na khabay kuwa lam sogo. lamsago Bubagra na khabay kuwa lam sogo. lamsago Bubagra आगे बढ़ो. आगे बढ़ो Bubagra आगे बढ़ो. आगे बढ़ो Bubagra आगे बढ़ो. आगे बढ़ो Tibramota long live. long live Tibramota long live. long live Tibramota long live. long live Bubagra welcome. welcome Bubagra welcome. welcome Bubagra welcome. welcome Bubagra khabay kuwa lam sogo. lamsago Bubagra na khabay kuwa lam sogo. lamsago Bubagra na khabay kuwa lam sogo. lamsago Bubagra na khabay kuwa lam sogo. lamsago Bubagra आगे बढ़ो. आगे बढ़ो Bubagra आगे बढ़ो. आगे बढ़ो Bubagra आगे बढ़ो. आगे बढ़ो Bubagra welcome. welcome Bubagra welcome. welcome Bubagra welcome. welcome Bubagra na khabay kuwa lam sogo. lamsago Bubagra na khabay kuwa lam sogo. Bubagra na khabay kuwa lam sogo. lamsago Bubagra na khabay kuwa lam sogo. lamsago Tibramota long live. long live Tibramota long live. Tibramota long live. White Diab long live. long live Bubagra na khabay kuwa lam sogo. lamsago Bubagra na khabay kuwa lam sogo. lamsago Bubagra na khabay kuwa lam sogo. lamsago Bubagra welcome. welcome Bubagra welcome. welcome Bubagra welcome. welcome Bubagra na khabay kuwa lam sogo. lamsago 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 Bubagra ki. Bubagra ki. Bubagra ki. Bubagra ki. Tibramota ki. Tibramota ki.
लिपस्टिक फुलै फाइया आ दिन लिपस्टिक फुलै थाना नांगना देवजे त्रिपुरा ताई मनिन्द्र त्रिपुरा रिटार्निंग ऑफिसर ने कप्लाइली सर्टिफिकेट तुबुई फाइका काय माला रिमानी लगे लगे न तुलुंग तुलुंग गांटा मै आरने सिमे डांस फाइलायनाय सोतरां ताकुरा बखरक नरंगता कायसा सानने नायो बीजेपी ने कोनो जनसमर्थन करिखा कबर वाइजाय तंखा ताबं मस्तान सिमे नायो बरक बरक मस्तान थेपानानै नायो केन्ट जों मुकाबेला माखायनाय बरक सिलाय पाठान तुयै पुलिस नकल पुसाक थुबै पारा आमसे हाबनानै बागै चाइतो गय तंगो बरकनि बागै ए पागल र थान्ना खायनानै बागै दानला नांनाय लाथा पथर गोनां लाथा तिनिनसिमे पारा थाङै सैतने दे जे मात्र पारावा हाबानो सोजाको गान्ला बारे रिना नांनाय बरक न कोन कम्प्रोमाइज करे बरक बाय सुतरां ताखुरा बखरक तिनी बुबागरा तंग बुबागरा कक थानाय बुबागरानि कक पाया साक जरा नरक खनाय थाने आहायनो हाय नरक न जत्तन तावासा खाका हाम ताई हामजां मा याग याफारै आनि कं मुसुक्ति जंस्टन बुबागरा आयोग लखन टिप्रा मथा आयोग लखन जतन हामबाय बेलाय बेलाय हामबाय सिनि अनारेबल एमएलए सार रंजित देरबर्मा जत ताकुक रक नरक बुसका तंनाय आसुके उक्लकनि बरक तंनाय नुकिया आसुके प्लीज आसुके जत जत आसुके 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 नरकनि उक्लकनि बरक नुकियावा प्लीज न आसुके sakangni बरक प्लीज आसुके फायदे हेलाय जों ताबक कक खालानि थांनाय सिनि सिलासरी मनुबंकल 28 नং कन्स्टिट्युएन्सिनि कैंडिडेट बरन गोनां मनेन्द्र तिब्रानि खुक्तै पहिला जतन हामबाय मारक फारक ताकुरो बखरो जरा इरो फाइजाक सिनि बिसि फाइ सफाइजाक सिनि हा बुबागरा সবাইকে জোজো রিখুবারে সবাইকে নমস্কার যতন খুলুমবাইকা যতন হামবাই সবাইকে নমস্কার আমাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের হা বুবাগরা এবং যারা আজকের এই মাছ গেদারিংয়ে এসেছেন সবাইকে ধন্যবাদ এবং নমস্কার জ্ঞাপন করি যেহেতু এখানে মিক্স বসতি আমি বাংলা এবং ককবরক দিয়ে বলার চেষ্টা করব যারা এরকম মা ফাইজাক মাফা টাকুক বুকুক চিনি বুবাগরানা নিয়ে ফাইজাক এবং চিনি টিপ্রা মথানা হামজাই ফাইজাক বরং পাইপলাইয়া তাই চিবাই মাইয়াফাগো আপনারা সবাই জানেন এডিসি সাধারণ নির্বাচন হতে যাচ্ছে আগামী 12 তারিখ তাই এখানে যারা চাকমা ভাই রয়েছেন এবং মগ ভাইরা রয়েছেন এবং অন্যান্য বাঙালি ভাইরা রয়েছেন আপনারা নির্ভয়ে ভোটার দান প্রয়োগ করুন আপনাদের পাশে তীব্র মথা হামেশা থাকবো এবং আপনাদের সঙ্গে থাকার জন্য রেডি আছে আপনি ভাইনা কই নাই যত জিরো ফাইজাক মাফা টাকো বুকো যারা চিনে মগ তং নাই যারা ওয়ানসা তং নাই যারা মনোবন করলে বংন পাইপলাইয়া হামবাই তাই সিবাই মারো তিনি কাবাংমা বরক ই জায়গা ফাইজাক এবং ফাই বোবা গ্রানো লগে রোজাক এবং লগে রই आं खा खालायो नक फाइनाय 12 तारियो चंग मारिद्र आनारस मार्का भोट रगै फाइनाय 17 तारियो जों जत पाल बाक्सा खालाय रेडी तंगै जों 28 मनो बनकुल सिलासरिनि कायसा बोबाग्रानो तोफारानि बाय जत रेडी दङ नाबले आबनि बायनो जों पैतो मासानाय जों बोबाग्रानो विश्वास मासानाय एवं बोबाग्रानो जों कायसा तोफारानि बाय रेडी मा तंनाय जेहेतु इदो बोबाग्रा दङ आं खा खालायो आं बेसि करकसानि नांगलाक चिनि बोबाग्रानो सब किछु सायखाना नाय आमी लासे अनुरोध जानाबो
আমাদের মহারাজ রয়েছে, আমাদের মহারাজই সব কিছু এবং আমাদের মহারাজই সর্বশ্রেষ্ঠ। তাই আমি বেশি আলোচনা করব না। আপনাদের কাছে যারা আমাদের মগ ভাই রয়েছে, চাকমা ভাই রয়েছে, বাঙালি ভাইরা রয়েছে, আমি লাস্টে আপনাদেরকে অনুরোধ জানাবো, আপনারা আমাদেরকে সঙ্গ দিন। আপনাদের সঙ্গে থেকেই শান্তি সম্প্রীতি উন্নয়ন রেখে আমরা এডিসিকে উন্নয়নের মুখে নিয়ে যাওয়ার জন্য আপনারা আগামী 12 তারিখ আনারো চিন্নি ভোট দিন, নিট বইয়ে ভোট দিন, যাতে আমরা 17 তারিখ 28 মনোমনকুল শিলাশরী থেকে সবাই মিলে আমাদের মহারাজকে একটা আমরা ভালো তোফা দিতে পারি, সেই দিকে আপনারা সবাই লক্ষ্য রাখবেন। এই সংক্ষিপ্ত কয়েকটা কথা বলে আমার আলোচনা এখানেই শেষ করছি। সবাইকে নমস্কার এবং ধন্যবাদ। মহারাজা আয়োগ লক্ষক, বোবাগরা আয়োগ লক্ষক, টিপ্রামথা আয়োগ লক্ষক, যত বাহাপ কাম করুন খাই মাতম তো। তাবাকবো যারা যারা সিনি রাবার বাগান সাইড আসুক জাগ্রা তাই সিনি মঞ্চনি উকলো আসুক জাগ্রা যতন নরক নবু বসকাं ফাই আসুক ফানাय बागै कबक जागा फादे जों যারা বসকাं बासाय तंनाय रक नरक किसा आसुक दि उक्लकनि बर नुकियाव प्लिज যতনে মহারাজনি বগৈ প্লিজ নরক আসুক দে নরক যদি মহারাজনে হামজানাलाय নরকনি উক্লনি বরক নবু না ফুনুনা নানাय যতব নরক আসুক দে প্লিজ আসুক দে फारिला जों दाबो खालायनाय सिनि बरादलि फुटबल महरी बोर्ड 27 नং कन्स्टिट्युएन्सिनि सिनि बरन गोनां एक्स एमडिसि प्लास दाबो बाटायनाय सिनि बरन गोनां देबजित तिफ्रानो बिनि मूल्यबान कगलाना बाय कगल जागोन सरि एमडिसि যতন दिफोर काहाम बेलाइका हामबाय पुइला चिनी बुबाग्रानो चिनी ओ मास गेदारंगो फाइ मानजाकमानि बागै चिनी बुबाग्रानि पुइला हामजाकमा एवं खाइरंमानि बागै चिनी बुबाग्रानि जत काइसा याफा खरबलायनाय बेलाइका हामबाय तिनी ओ मास गेदारंगो फाइ मानजाकनाय जत ताखुकते बुहुरंनो आं बेलाय कलक सागलाक चिनी बुबाग्रानि बिसिंते नरक कक खनानाय तिनि आं कमनो सानाय 27 पूर्व महरिपुर जों जितिनाय एवं जितिजा खाजाने ताखुकते बुहुरक कारण जों जत साइमानो चिनी बुबाग्रा एकता कमनो सावो थानसा तंगदि ओ थानसा तंगकांकाय निनि आनि अधिकार माननाय ओ अधिकार न रक्षा खालायनानि बागै सबनां बुबाग्रा नांगौ आबानि बागै जों जत पाल खलाय बुबाग्रान लगे मारनाय तिनियो खाजानि ताखुकते बुहुरक तिनि बीजेपी रक थकंनानि फायनाय मिस कल दिले चाकरी होबे ए चाकरी कय जों जवाब मा साननाय खाजानि ताखुकते बुहुरक तिनियो चिनी बुबाग्रानो साका तिप्रासा एकट होबे 6 मास पेरिये गेल आजके तिप्रासा एकट हयनि अबनि जवाब 12 तारिखो जों जत पाल खलाय तिप्रासा थामचंगय जों जवाब रोनाय खाजानि ताखुकते बुहुरक 12 तारिखो चिनी बोट आनरस मारियो बुट मारनाय आनरस मारियो बुट रखला चिनी बुबाग्रा कप्लायुंनाय एवं जत जों पाल खलायै 17 तारिखो विजय मिছিল खलायनाय ओ विजय मिছিল चिनी श्रेष्ठ मिছিল उंनाय खाजानि ताखुकते बुहुरक तिनि आं सानि मुसुङो बीजेपी रक ताबो रां बांनि फायना रां ओ रां रखाय रां नादि किन्तु निनि आनि बट तिप्रा मथा खलायनांनाय आनरस मारखो खलायना नांनाय खाजानि ताखुकते बुहुरक तिनि आं सानि मुसुङो चिनी तिप्रासानो रां बायताय थकुइ मालिया अब आनि बिश्वास दङो कारण चिनी बुबाग्रा चिनी लगे दङो तिनियो चिनी बुबाग्रा जायावै नोंयावै चिनी दफानि बागै सामुं खलाय दं खाजानि ताखुकते बुहुरक अ कारण आं सानि मुसुङो निनि आनि भोट 12 तारिखो जतबो पाल खलायै जों फुनुगै रोनाय बीजेपी पाहार गरैखा सैन्य खलाय खलायनाय खाजानि ताखुकते बुहुरक तिनि आं सानि मुसुङो तिनि गोबांमा सीपीएम 25 बছর ধরে এই ত্রিপুরা রাজ্যকে শাসন খাইকা নিনি আনি বুসাবুতৈন থকা তামসাকা সর্বশিক্ষা অভিযান আজকে সর্বশিক্ষা অভিযান খাইয় যিনি ত্রিপুরা সানো সর্বনাশ খাইকা ব্রংনি স্লোগান তামতংমানি
ব্রাউনি শুনুগা নংকা দুনিয়ার মজদুর একো হনি সাও আজকে চিনি তিপ্রাসানা মজদুর সিনামকা অবহাই সিপিএম রংনো জিরো সিনামাই এই পাহাড়নি जों দুর ক্লাই রহনাই খাজানি দক্তে বুগরাও তিনিও जों मा बुजिनाय चिनि त्रिपुरासानि बागै तिनि अधिकारनि बागै चिनि ग्रेटार त्रिपुरा ल्यान्डनि बागै चिनि बुबाग्रा सिमिसि कक सावो अ बुबाग्राना बुदगै 12 तारिखआव जों कप्लाय उंनाय अब आनि बिश्वास नारंनाय खाजानि दक्ते बुगराव अबनो जों समाय मातांनाय दासिगो चिनि टाइगार साका जे 12 तारिखआव गोबां मा गुन्डा हामनाय चिनि युद्रक थानसा दङ जों फुनुगै रुनाय अ 12 तारिखआव कुनु गुन्डानि चेहरा नुगला एबं फुनुगला खाजानि दक्ते बुगराव अबनि बागै जों थानसा दंनि नांनाय एबं आं साना मुसुङो चिनि जारा DWF दंनाय चिनि ब्रै बदल सिमिसे कापिरुनाय अ हानो रक्षा खालायनानै बागै अ थानसानो रक्षा खालायनानै बागै जत DWF YTF एबं जत त्रिपुरा मथानि पार्टीनि जत वार्कार जों सामुं ताङै फुनुंनाय 12 तारिखआव जों कप्लायुंनाय एबं 17 तारिखआव चिनि बिजय मिছিল साब्रुमनि हयते धर्मनगर जरा जों फुनुगै रुनाय खाजानि दक्ते बुगराव अबनो साना मुसुङो दै बेलाय कक कलक सागला आसों नंथुं जतनो हामबाय जों जत पाल खलै चिरिगनाय बुबाग्रा आयोग लक्थ होनो बुबाग्रा आयोग लक्थ बुबाग्रा आयोग लक्थ बुबाग्रा की बुबाग्रा की बेलाय बेलायना हामबाय बुबाग्रा आयोग लक्थ त्रिपुरा मथा आयोग लक्थ हामबाय मेला मेला हामबाय सिनि बरन गाने MDC बारि हेलाय जों दाबो खाना लायनो थांनाय सिनिबो स्कां फाइ मानजाक the talented singer the only one and all सिनि brother FM bro आरो जों पाल खाय बिनि बागैनो याफा ख्रबलायनाय Hello. Thank you very much. Tripura ko baisa sane gana ne. Gamdai. यहाँ में चकमा भी है ना. गोमागज. Okay, thank you. तो बारे खक्चंग सोआ के मा. अच्छा, कावरूम चियो दे. Okay, abang के अंकावरो बाइसा नाय. खक्चंगो तिनिरो मनोबंकुलो. आंनो invite किया मो चिनी ताको brother सुरजित माराक बाइक किए. इनके खक्चंगो चिनी महाराजा नो तिनी chung chini hano chini tongthai no laruwani mani ba ye chung tini aso haksamani khokse ma ke chung mak thumlai mani ba ya okay ro tongnai rao spons po bubagrani fan spons po maharajani fan ai ni fan lekroi dekhe ai lekroi de fan Tunggu. Oke, kak sango. Acam. Hogra rao leader rao ke kau saye. Buzai mo baike chungno laru ni nayo. Ke chungki artist ba. Chungki ganer saye chini jaga no laru ni chungnai nai. Ong ya de. Oke. Now ready ne? Ready. Tripura is coming. Are you ready? Batari, come on, Batari. Night, now get Friday night. Starting by so let's fight tonight. Friday night, now get Friday night. Starting by so let's fight tonight.
tola tong siya chini ya kung bayisna haba kayam nai pono sampasa chini pau ye tang ya po piskang ni pau tang lai na are ya ke chung le tola wak lai na haba kra chini pau bacha kini joto pung no sapot ke lai na haba kra chini pau bacha kini joto pung no sapot ke lai na Zekibo, Tiprasak, play one night. All right. Bosico pe mabing ni partiyo rupre pai matong mosiate nini ay ni party bacay itong pule na krung ni panaw mayate ham yang ye tung sa bay lai mayo pre bing ni party rao no po sliding ye chong ke chini ya sui wo se wai a tong se ke bai mo se habakra chini pa bacha kini choto pung no sa ko ke lai na habakra chini pa bacha kini choto pung no sa ko ke lai na ready ti pramota ayo lao ti pramota ayo lao to ti pramota ayo lao to Yes. This is the power of Deep Raja. All right. So we will fight so for our rights, yeah, we'll do or die, so no matter what, yeah, so we will fight, yeah, for our rights, so no matter what, yeah, we'll do or die. Baby, tola dong siya, chini ya kung bayisna, haba kaya nai pono sampasa, chini pao ye tung ya po, piskang ni pao tang lai na, are ya ke chung he tola wok lai na. Habakra, chini pakpacha, kini joto pung no sakot ke lai na. Habakra, chini pakpacha, kini joto pung no sakot ke lai na. Together, Tipramota ayo lao, Tipramota ayo lao, Tipramota ayo lao, Habakra ayo lao. Habagra ayo lauto Habagra ayo lauto Yes. Thank you, thank you. 각상사 떠나? Chini Habagra ayo lawa na inangwo Our Bubagra has to live for long age Got it? Bung kaham tong kese chung kaham Oh yeah yeah Yes. Kasa Once more Once more Kau sama bukan ni namle Apa cara nai Once more Okay Tiprasa not weak anymore we are strong Okay na Chung 30% se 100% ne 70% le waisa se Chung 30% se arpo kriya le koi kriya ne kriya ne kriya ne ta kredi chin maharaja chin loge tongo chung mono logiriya nai bas kya na bu kriya nai kroi hoya ne last come on last One, two, three, go! Thôi đi này, nàng kẹp rai đi này. Gia đình mọi ye, chúng last fight thế này. Thôi đi này, nàng kẹp rai đi này. Gia đình mọi ye,
chung let's fight tonight bình đi to lá tông xì à chỉ này ya cũng phải hình sang hà ba cái áo này còn nó sắm ba sa chỉ này bao ye tăng ya bộ bis khang ni bao tăng lại na hà rây ya kẹt chung để to lá walk lại na hà ba kra chỉ này bao ba sa Tini choto bung no sapot kelai na habakra chini papa sa Tini choto bung no sapot kelai na Bosico pe papini partio Rubre pai matomo siate Nini ai ni parti Bacaye to pule Nam kru ni panrao mayate Ham ya inye chung sa day lai payo Trebe ni parti rao no po Slay ni inye chung ke chini yao se yo se Wai ha chung se ke pai mo se Habakra chini pau baca Kini choto pun no sapot kelai na Habakra chini pau baca Kini choto pun no sapot kelai na Ti pramo thayu lau to Ti pramo thayu lau to Ti pramo thayu lau to Ayu lau nai Ayu lau nai So we will fight, yeah, for our rights. So we'll do or die, yeah, no matter what. So we will fight, yeah, for our rights, yeah. So we will die, so no matter what. Bình ni to lá tông xì à, chỉ ni ya cũng phải hình sa. Hà ba cái áo này còn nó sắm ba sa. Chỉ ni bao ye tăng ya po, bis khang ni bao tăng lại na. Are ya ke chung le to lá walk lại na. Habakra chini papa cha Tiri choto pun no sapot kelai na Habakra chini papa cha Tiri choto pun no sapot kelai na Ready diploma tha yo lau Diploma tha yo lau Diploma yo lau Habakra yo lau Habakra lau to Habakra lau to Yes Khắc sáng ra to nó Chung ra to Thanga ke to nai No Debarma, no Riyang, no Zomatia, no Tripura, no Nuatia Together we all are Tiprasa Yes Khắc sáng ra to nó Okay. Last word, sini Maharaja kau sampai piye? Tahu ya ne? Ne? Okay. Para sung sota asuk nai, asuk deh. Play sota asuk deh. Hambai sini. Brother Brudno, sini resawai kenarman bagai fadila seng tabak, kenanai sini Honorable Minister Sir Bisukito Dewan mana bini joran lana bayang kawak jaga. Akung cukung riku bare Juju Jotonana khulumbaika Namaskar Bahai tongbai Tini Chini khorok nui candidate
মনীন্দ্র ত্রিপুরা ते देवजित त्रिपुरानो जों साउथ त्रिपुरानि दुइटा आचुकथाय अ आचुकथायाव जों कोप्लाय खायनाय हिनै दिनैनि पान्दायाव जतन लामसगो स्पेशली चिनि बुबाग्रा फाइजाक ते चिनि जत एमएलए न खबै चिनि टीडब्ल्यूएफ नि प्रेसिडेंट चंग जत वारियर्स যতন খাকসাং মাতে হামজাক বউ ইয়াফারো আজকের এই জনসভাতে একটা চিনির দানা ফেলার জায়গা নেই একটা চিনির দানা ফেলার জায়গা নেই এই রকম প্রোগ্রাম দেখলে তো ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী তো ঘাবড়াইবই হি ইজ ফ্রাস্ট্রেটেড ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী পাগল হয়ে গেছে গা এই রকম প্রোগ্রাম দেখলে আজকে রাত্রে ঘুম হইতো না ওনার ঘুম হবে না ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের যারা 6 শিডিউল এরিয়াতে বসবাসকারী সকল নাগরিক আমাদের ভূভাগ্রহের সঙ্গে আছে এটাই প্রমাণ আজকের এই জনসভার মাধ্যমে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ সবাই বুঝে গেছে যে আমাদের আগামী 12 তারিখের যে নির্বাচন টিটিএ এডিসি সেখানে আমাদের ত্রিপুরামথা আবার সরকার গ্রহণ করতে যাচ্ছে গঠন করতে যাচ্ছে সেখানে আর কোনো দ্বিধাবোধ অথবা সেখানে কোনো সংশয় নেই আমি আজকে সকালে ঘুম থেকে উঠে একটা সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখেছি যে পাবলিক নাও টিভিতে ওখানে একটা বিষয় আমি লক্ষ্য করতে পেরেছি বাংলা দিয়ে লেখা ছিল গ্রেফতার হতে পারে আমাদের মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্য গ্রেফতার করতে হবে अगर हिम्मत है तो महाराज को जो छू के तो देखो अरेस्ट गिरफ्तार को दूर की बात है महाराज को तो छू के तो देखो महाराज ने अरेस्ट खाइना नहीं छाओ नों व्हाई কি করেছে আমাদের কি অপরাধ করেছে আমাদের মহারাজ থানচা করেছে বলে অপরাধ করেছে থানচা করে যদি অপরাধ হয় এই রকম থানচা আরো করব আমরা আরো করব খবরদার যিনি মহারাজ ন কেব যদি या शिशुर कहंकाय 100 जननि जागायाव जों 1000 1 लक्ष 1 कोटी बरक जों कारेय जों कक सानाय केब ताकिरि बायदि केब ताकिरि दे ताखुग्रक बुखुग्रक फाइनाय 12 तारिखआव भोट ও বুটো আং স্পেশালি যারা শিকলা ইয়ট ওয়াইটিএফ নাং ও পান্দানি বিসিংতি গয়নাই 12 তারিখনি ফুঙ্গ ইয়ট যারা শিকলা তংনাই নরক পুইলানো নরকনি ভোট রিউই পাইগ্রাদি বাকি সামং অল খাইনাই পারানি বরকন রেকাউই ভোট রিনাই চিনি বুট ন কেব রেগিং দে খাইনা ফাই আবো নাইনাই বেবাগ ন নাইনাই কিন্তু আবনি সিকাং নিনি বুট ফুংনি বিসিংগন 8টানি বিসিংগন চিনি ওয়াইটিএফ নি বুট রেডি পাইদি কারণ বিজেপি রক তে আশা করিখা বংনি আশা শুধু বুট খগই রেগিং খাইনানি চিমিসে বংনি আশা তংসু বংনি লগে বরক করিখা আবনি বাগৈ নরক যারা सिक्लारक रेडी दंबायदि फुंनि बुट रिउइ पायदि आं सारिगो रिवानो दिबर रिवानो बुइनो रिग्रानाखौ आमया नों बुट सिगां रिपायग्रादि आबनि परेसे नोंते बाकी रकनो हेल्प खायनाय ताखुरो बुखुरो जों नुगो त्रिपुराव एमन अवस्था अंखा बिजेपिओ যারা চিনি এডিসিও তংनाय रक
বিজেপিও জয়েন রিখা এই মনুবাজারও হাজার হাজার জয়েন রিখা কৈলাস শহরও হাজার হাজার জয়েন রিখা খোয়াইও হাজার হাজার জয়েন রিখা এটাই তো বলে বিজেপি আমরা গত কয়েকদিন আগে প্রতিবাদী কলম নিউজ পেপারে দেখতে পেরেছি যে 2021 থেকে 2026 মাত্র 5 বছরে রাষ্ট্রবাদী দল মানে রাষ্ট্রবাদী দল বলতে এই পৃথিবীতে এই ভারতীয় জনতা পার্টি বিজেপি রাষ্ট্রবাদী দলে যোগ করেছেন এডিসি এলাকার বসবাসকারী 11,88,791 জন এডিসি এলাকানি বরক বিজেপিও জয়েন খাইকা 11,88,791 জন কিন্তু চিনি এডিসিনি ফাইনাল খসরা ভোট যেফোর ডিক্লার রেখা আফ্রো চুংনুখা চিনি এডিসি এরিয়াও টোটাল ভোটারসে মাত্র 9,62,697 জনা মানে বুঝছি যে ফেক জয়েনিং কত যে মিথ্যা যোগদান সভা হয়েছে আমি ওই পত্রিকা পড়েই বুঝতে পারলাম তাহলে বাকি 2,26,094 থেকে 2,26,094 জনের বেশি মানুষ ইতিমধ্যে রাষ্ট্রপতি দলে যোগ করেছেন এই পরিসংখ্যান দেখে আমরা বলতে পারি না যে এত 2,26,000 লোক কই থেকে আনছে তারা হ্যাঁ 3 দিন আগের পত্রিকা এটা গতকালকেও জয়েনিং চলছে ছামনুতে আজকেও চলছে তাহলে আগামী 10 তারিখ পর্যন্ত মনে হয় এডিসি এরিয়ার ভোটার মাত্র 9 লক্ষ তারা জয়েনিং ফেক জয়েনিং করাইতে 15 লক্ষতে গিয়া পৌঁছবো ত্রিপুরা কি এতই বুকা ত্রিপুরা কি এতই বুকা তাহলে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে এইভাবে মানুষকে মিথ্যা অপপ্রচার করে এই এডিসি বুথ জেতা যাবে না এই এডিসি বুথ জিততে হলে আমাদের মতো এই রকম বড় বড় প্রোগ্রাম করে দেখান তাহলে আমরা বলবো হ্যাঁ আছে লোক মোটামুটি আজকে যেভাবে আমাদের দেবজিৎ এবং মনীন্দ্র এই প্রোগ্রাম করে দেখিয়েছে এইরকম মনে হয় আমি আমার সিমনা বিধানসভা কেন্দ্রেও এত লোক বার করতে পারতাম না কিন্তু ওদেরকে দেখে আই এম প্রাউড অফ দেম আমি প্রাউড করি তাকুর বুকুরক যত রেডি তংবাইদি রেডি নবলে যত রেডি তংবাইদি 12 তারিখ চিনি বুবাগ্রানি याफ्री न क्राक खालायनानै बागै चिनि बोसा बोतै चिनि नेक्स्ट जेनारेशन चिनि फ्यूचारनि बागै जों जत दिनै आनारस मार्काव चिनि देबजित त्रिपुरा तै मनीन्द्र त्रिपुरा न बोथ रिवै गोबां बोथबाय गोफ्लाय ख्लायसिनाय न ख्लायसिनाय बीजेपी नि कयेकजन जनजाति मोर्चानि नेता हायका मन्त्री जों नुगो ससियेल मिडिया नि बिसिंथै तामनुक आनारस मार्काते बुट दिले सब पद्म फुले जाइबगा तेले आमी এই এলাকার যারা বিজেপি করে অথবা সারা ত্রিপুরার যারা বিজেপির সমর্থিত আমাদের ভাই বোনেরা আছেন বন্ধুরা আছেন তাদেরকে অনুরোধ জানাচ্ছি এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে যে আপনারা তাহলে ওই মন্ত্রীর কথা শুনে সবাই আনারস মার্কাতে বুথ দিয়া দেন আপনারা 28 এ 28 পাবেন আপনারা 28 এ 28 অথবা 28 এ 30 যে বলেছেন তাহলে ওই মন্ত্রীর কথা মতো যারা বিজেপি সমর্থিত প্রার্থী আপনারা আনারস মার্কাতে বুথ দেবেন এবং আপনারা জয়যুক্ত হন 28 এ 28 আমাদের কোনো সমস্যা নাই দেন আনারসে মার্কাতে বুথ রেডি রিক আনারস মার্কাও বুথ তে কপ্লাই খ্লাইদি দাখরক বুখরক নরনো আংতে কলক সালিয়া নরনো অমনক কয়নানি মুচুঙ্গ যে চিনি যে অতরাই বসারকনি ভবিষ্যৎ
sini je next generation borok ni bagai wan sukdi borok ni bagai wan sukdi hinmani karon hingkai borok se sini next generation borok no chung judi o hani odhikar rimanya hingkai borok no judi chung porenani bagai roman script rimanya hingkai chung bobishoto chung o hawo chung o hani original malik hinpano sini thani o ha tonglak karon chung kebo kebo jara tiprasa rang poisa lob bai 20,000 30,000 bai nong jodi nini boot no phaloi rika mane nini next generation nini busabutui nini busuk ni bobishot no nong phaloi rika nong ADC area no nong phaloi ri mane siklayo takhuro bukhuro aboni bagai norong joto no koidani muchungu sini je ekta boot khubui no mulloban abo sini next generation sini bobishot ni sini srai rok ni bagai abo jesa kapan nango haini bagai sini bubagra sini bagai coba khai dongo miani simi South Tripura program kaimang tini bo tabu khai dongo nogo mathangya sabuni bagai bubagrani ke hani obab bubagrani ke jagani obab naki bubagrani rangni obab bubagrani kono obab kroi bubagrani wansuk mani ingkai o hani busarok no harinani bubagrani wansuk mung seng bubagranan loki mari lainai seng o hano naraknani ingkai seng o সাধারণ নির্বাচন 12 তারিখ গোবাং বুট বাই কপ্লাই খাইরি মানখা হংকাই কেন্দ্র সরকার বাই সিনি মহারাজ দেওয়াইসা ককসাওই ও হানি মালিক जों নংনাই আবনি বাগি তে কোনো ওয়ানা করি নরন দেওয়াইসা পাইপলাইয়া হামবাই নরক অর তিনি আস সমাগম খাই অর ফাইমা বাই নরক ন চবানি চিবাইয়া ফরই আনি কিসিসা কক নারমা অরন পারিনাই যতন হামবাই খুলুমবাইকা তিপ্রাসা দফা আয়োগ লকথং bubagra ayug lokthung hambai jotono no belai hambai. Thank you so much Honorable Minister Sir Bisikuti Deverma for his valuable speech. Pare sung tabok khanalainai sini highness buagrani speech no joto yahokrom nai palke buagra no logarnai Bubagra long left, Bubagra long left, Tiprasa long left, Tiprasa long left, YTF long left, YTF long left, Buma Badal long left, Buma Badal long left. सुरजीत माराक आवाज को बचा के रखो 17 तारीख को और जोर से चिल्लाना है जब हम लोग जीतेंगे Jothoro koi na kisa asuk na bagay. Jotho asuk di kisa. ang पहिलो नरकनो खुलुङ मास कांगिया फारो खुलुङखा जुजु आकुङ चिगु रिकाबरे नमस्कार रिको बारे है ना रिको बारे हमारा मॉक है ना कौन है मॉक खड़ा 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 हो ना साधु 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 आप लोग बुबागरा का बात सुनना चाहता है वो जो वहां में है वो दूर से हाथ तो दिखा दो हाथ दिखा दो आई लव यू आप इतना दूर में है लेकिन आंग नरक न हम जागो सुनाई दे रहा है मेरा तिपरासा दूर भी हो दिल का पास है ना
अपना तिप्रासा है आंग बेसी कॉक सागलाक मैं ज्यादा पॉलिटिकल भाषण नहीं दूंगा लेकिन आपको करके 5 से 10 मिनट बुबागरा का बात सुनना पड़ेगा आप सुनेगा तो शांति से ये एडीसी इलेक्शन में हा बागरा तिप्रा मोथा के लिए फाइट नहीं कर रहा है मैं तिप्रा मोथा के लिए फाइट नहीं कर रहा मैं अपना गरीब तिप्रासा जो तिप्रासा आज यहां में गरीब है जो तिप्रासा जिसके पास नौकरी नहीं है जो तिप्रा मां बुमा जिसका घर में बच्चा है लेकिन बच्चा रात को रोता है क्योंकि भूखा है जो तिप्रासा जो तिप्रा जग जिसके दिल में दर्द है जो तिप्रासा हानि बसा भूमिहीन हो गया मैं आप सब वो तिप्रासा का अधिकार के लिए फाइट कर रहा एक जगह में मानिक शाह है जो बोल रहा है आपनी वोट बीजेपी रे ना करले आपनार बाड़ीते जल आसबे ना प्रथमे वोट करो एरपरे रास्ता होबे एरपरे आपनार बाच्चारे शिक्षा होबे आपनी प्रथमे वोट करो बीजेपी रे एरपरे आपनार बाड़ीते जल आसबे और एक तरफ में आपका हा बुबागरा है जो बोल रहा है ना प्रथमे आपनी आमार बाड़ीते जल देन आमार बिजली देन कारेंट देन आमार रास्ता देन आमार चाकरी देन आमार सेकला सिकली आमार छेले मेये बाच्चारे एकटा भालो भविष्यत एरपरे आमार दिया वोट निये जाओ I love you too. आप मग है कि त्रिपुरा है कि चाकमा है हम नहीं जानते लेकिन मैं आपको क्यों प्यार करता हूं जानता है क्योंकि आप नाक चेप्टा है आप नाकबादी है आप बुकुंग बरा है यहां में हमारा मग है ना कहाँ है मग अरे आप आओ हमारा चाकमा रतन आओ आप हमारा कैंडिडेट आओ ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट आओ यहां में आप देखो इन लोगों को सामने आओ सामने आओ सामने आओ आपका नाम अपना नाम की थोइचिंग मग निनी बुमुंग तमा डॉक्टर रति मोहन त्रिपुरा क्योचिनु मग तुम्हारा नाम क्या है रतन चकमा रतन चकमा रुको मत जाओ पब्लिक को देखने दो मग त्रिपुरा मग चाकमा सामने जाओ तो सब लोग किसी को मालूम है कि कौन मग है कौन चकमा है कौन त्रिपुरा है नहीं सब बुकुंगबारा है सब नागबादी है किसी को मालूम है कौन बुद्ध भगवान का प्रार्थना करता है कौन ईश्वर भगवान राम का प्रार्थना करता है कौन जीसस क्राइस्ट का प्रार्थना करता है नहीं अगर इन लोगों को अगरतला में दिल्ली में कलकत्ता में आप सामने रख दो क्यों जानबे ना के चाकमा आछे के मग आछे के त्रिपुरा आछे सत्य कथा की आज के चाकमा गरीब त्रिपुरा गरीब मग गरीब क्यों जाने ना कि उन्हीं सीपीएम बीजेपी मथा
সত্য কথা আছে আজকাল চাকমারে ছেলে মেয়ে গরিব আজকাল মগে ছেলে মেয়ে গরিব আর আমাদের ত্রিপুরার ছেলে মেয়ে গরিব কেন গরিব আছে থানসা নেই এক যোদ্ধা নেই একতা নেই যেই দিন আমাদের গরিবে একতা হয়ে যাবে থানসা হয়ে যাবে এক যোদ্ধা হয়ে যাবে আগরতলার যে শাসন করে আমার উপরে ডিভাইড এন্ড রুল করতে পারবো না বিভাজন করে আমার ডিভাইড গরিব তিপ্রাসারে শাসন করতে পারবো না मेरा क्या लक्ष्य है আমার কি লক্ষ্য আছে তালি মত মারো অনেক বিজেপি রে আমার আগরতলার লিডার আছে আমার বলে কি রাজা আমি তো আপনার সমর্থন করি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী উনি বলছেন কি রাজা থাকলে টিটিএডিসি এর দখল হবে না তো প্রথমে রাজারে শেষ করো এরপরে আস্তে আস্তে টিটিএডিসি রে আমাদের দখল করতে হবে एक दो दिन कितना दिन हो गया घोषणा पत्र को निकाल के कल निकला परसों बीजेपी रे घोषणा पत्र हमें देखे संकल्प पत्र उसमें टीटीएडीसी একটা শব্দ আছে ট্রাইবাল এখানে না ডিলিট হয়ে গেছে অটোনমাস ডিলিট হয়ে গেছে তো উনি কি করতে চায় টিটিএডিসি দিয়ে আপনার ট্রাইবাল শব্দ ডিলিট করে আপনার কি বলতে চায় কি এই টিটিএডিসি আমাদের তিপ্রাসা জনজাতির নয় 12 তারিখে উনার কাছে অনেক টাকা আছে বিজেপি তো বড় পার্টি তিপ্রা মাথা তো চিকন পার্টি এক জায়গাতে বিজেপি রে টাকারে পাওয়ার হবে আরেক জায়গাতে তিপ্রা মাথারে জাতিরে পাওয়ার হবে মানিক বাবু বলে বিজেপি রে পার্টি পাওয়ার টাকা পাওয়ার জিতবে হাবু বাগরা কইতাছে এইবার আপনার টাকা পাওয়ার আপনার পার্টির পাওয়ার জিতবে না এইবার আমাদের জাতি পাওয়ার জিতবে अलायंस करसे ना ठीक करसे तो ठीक किया अलायंस करता तो पैसा मिलता कुछ लीडर लोगों को बहुत अच्छा पोजीशन मिलता है लेकिन आपका बुबागरा ने अलायंस नहीं किया क्योंकि बुबागरा बोल रहा है जब तक हमारा गरीब लोगों को जो आपने तिप्रासा अकॉर्ड में प्रॉमिस किया था आप जब तक हमारा बच्चा का भविष्य हमारा सेकला सिकली का भविष्य हमारा तिप्रासा हमारा पुमा का भविष्य को आप ठीक नहीं करता है हमको अधिकार नहीं देता है मैं मर जाऊंगा लेकिन अपना तिप्रासा को धोखा नहीं दूंगा देवजीत नरेंद्र रतन संजय धनंजय ये फाइट मेरा नहीं है ये फाइट मेरा नहीं है थक गया हूं सच में रोज न्यूज़पेपर में अगरतला का कुछ न्यूज़पेपर है रोज आपका बुबागरा को गाली देता है रोज बोला जाता है कि हमारा ही तिप्रासा हमको टारगेट करता है थक गया आज मैं आपको बोलना चाहता हूं क्या मुझे पैसा चाहिए राजा को पैसा चाहिए हम आपको पैसा देना चाहता है आपका राजा को नौकरी चाहिए ओ बुमा लोग हमको नौकरी चाहिए क्या हमको नौकरी चाहिए हम आपका घर में नौकरी देना चाहते क्या मुझे संपत्ति चाहिए क्या मुझे
जमीन भूमि चाहिए, हाथ चाहिए, पहले से है, बहुत है, ईश्वर ने सब दिया। मैं आपको अपना आपको जमीन देना चाहता हूं, आपको संपत्ति देना चाहता हूं। क्या मुझे शिक्षा चाहिए? मुझे क्या शिक्षा चाहिए? मैं तो पहले से एजुकेटेड हूं। मैं आपका बच्चा को शिक्षा देना चाहता हूं कि आपका, हमारा गरीब तिपरासा का बच्चा को शिक्षा मिलेगा तो कल आपका बच्चा डॉक्टर बनेगा, आपका डॉक्टर ऑफिसर बनेगा, आपका डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, आपका बच्चा आगे बढ़ेगा, आपका बच्चा का भविष्य अच्छा होगा। अगर आपका बच्चा का भविष्य अच्छा होगा तो दोफा आगे बढ़ेगा, और दोफा आगे बढ़ेगा तो तिपरासा आगे चलेगा। ये फाइट मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं। और अगर आज भी आपको अपना वोट थोड़ा सा छुआक वाक रिगनाए, थोड़ा सा रंग के लिए बेचना है ना, तो मेरा बुमा लोग, आपका बच्चा पूरा जिंदगी गरीब रहेगा, क्योंकि चुआक खत्म हो जाएगा, वाक खत्म हो जाएगा, पैसा खर्च हो जाएगा। रिगनाए कब तक रहेगा? आपका बच्चा, आपका सेकला सिकली का भविष्य के बारे अगर बुमा लोग परवाह नहीं करेगा, अगर तिपरा जग अपना माँ, अपना बच्चा का भविष्य के बारे, अधिकार के बारे बात नहीं करेगा, तो कब तक आपका राजा फाइट करेगा? सच में केतु बहुत थक गया, लेकिन तभी भी मेरे दिल में अपना जाति को उठाने के लिए, फाइट करने के लिए मन है। केतु कभी कभी कमजोर लगता है, लेकिन तभी भी मेरा मन के अंदर बात है कि एक दिन तिपरासा को, आपको त्रिपुरा का मालिक मैं हानि बुसा को बना के छोड़ूंगा। और हमारा माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रोफेसर मिस्टर मानिक शाह, आप नहीं जीतेगा। आप गलत आदमी से चैलेंज किया रे। आपने बहुत बड़ा गलती किया। मैं तो आपके साथ हाथ मिला के आगे बढ़ने के लिए तैयार था, लेकिन आपने बेइज्जत किया, आपने उल्टा सीधा बोला। आपने कहा 100 साल तक आप हमारा कॉकबोरक को उठने नहीं देगा। आप मुख्यमंत्री 100 साल तक रहेगा क्या? रोज कभी मेरे ब्रू को, रियांग को रेफ्यूजी, बांग्लादेश से अपना रियांग को रेफ्यूजी बोलता है। जब अंजल चाकमा को मारा, 1 महीना तक मुख्यमंत्री चुप बैठा। जब आपका हाबू बागरा ने, जब बांग्लादेश में हमारा मोग, हमारा चाकमा, हमारा त्रिपुरा, हमारा हिंदू बंगाली को मारा, हमारा मंदिर को, हमारा बुद्ध मंदिर को, हमारा गिरजा को जलाया, सबसे पहले मैंने आवाज उठाया। हमारा त्रिपुरा का मुख्यमंत्री चुप बैठा। आज अगर मैं बांग्लादेश को सवाल उठाता हूं, जब बांग्लादेश को मैं बोलता हूं कि अगर आपने हमारा माइनॉरिटी को, तिपरासा हो, चकमा हो, मोब हो, मणिपुरी हो, गारो हो, हिंदू बंगाली हो, अगर आप हमारे लोगों को छुएगा, जमायते इस्लामी, अगर जमायते इस्लामी हमारे लोगों को बांग्लादेश में छुएगा, तो हम
आपका हाई कमीशन बंद कर देंगे। तो मुख्यमंत्री बोलता है नहीं करो, मत करो, गैर कानूनी है। जब वो लोग ने हमारा मंदिर जलाया, हमारा बुद्ध मंदिर जलाया, हमारा गिरजा को तोड़ा, हमारे लोगों को जिंदा जलाया, आप स्टेट के मुख्यमंत्री होके भी चुप रहा। और हेमंत बिश्व शर्मा आसाम का मुख्यमंत्री ने आवाज उठाया। त्रिपुरा का मुख्यमंत्री बीजेपी का है, हेमंत बिश्व शर्मा बीजेपी का है, लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा आवाज उठाया, त्रिपुरा का मुख्यमंत्री चुप बैठा। मैंने आवाज उठाया तो आज हमारा मुख्यमंत्री बोलता है गैर कानूनी। अरे अमित शाह ने खुद बोला कि एक ना एक दिन हम लोग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी लेंगे। और अगर मैं बोलता हूं कि एक दिन हम लोग जो बांग्लादेश में हमारा जमीन है उसको भी वापस लेंगे, तो हमारा मुख्यमंत्री बोलता है ना ना, এই ডিপ্লোমেসি আছে, এই আপনি করতে পারবেন না। अरे भाई, बांग्लादेश का मोहम्मद यूनुस ने बोला हिंदुस्तान का टुकड़ा करेगा। बांग्लादेश का मोहम्मद यूनुस ने बोला, जमात इस्लामी ने बोला कि हम ये चिकन नेक को बंद कर देंगे। मैंने उसका उत्तर दिया, आप उसका अगेंस्ट तो कुछ नहीं बोला, मेरा अगेंस्ट। अरे कब तक डरोगे, कब तक डर डर के बात करोगे? यहां में जो हमारा हिंदू बंगाली है, कुमिल्ला आपका था, मेरा। ब्राह्मणबाड़ी आपका था, हमारा था। खागरा चोरी आपका था, मेरा था, हमारा था। चट्टग्राम हमारा था, कॉक्स बाजार हमारा था। आज अपना ही जमीन को वापस लेने के लिए आप डिप्लोमेसी बात करते हैं। अरे डरोगे तो मरोगे, डरो मत, आगे बढ़ो। और आप हमारे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री, आपको लगता है कि आपका बंधु बांग्लादेश है और त्रिपुरा आपका शत्रु है। मैं मुख्यमंत्री को बोलना चाहता हूं, आपका असली दुश्मन जमात इस्लामी बांग्लादेश में है। हम गरीब त्रिपुरा दुश्मन नहीं है आपका। आपको अगर टारगेट करना है तो उनको करो, लेकिन आपने हमेशा हमारा बुकुंग बारा को टारगेट किया। 12 तारीख को हमारा गरीब त्रिपुरा, मोक, चकमा, त्रिपुरा, बुरुई, बुमा, सेकला, सिकली, पूरा हिंदुस्तान का सबसे अमीर पार्टी बीजेपी को सबसे गरीब त्रिपुरा जवाब देगा। जाति पावर पार्टी को हराएगा, तोहफा पार्टी को हराएगा। हराएगा कि नहीं? हराएगा कि नहीं? और आपका जीतने का सिर्फ एक ही विधि है, एक ही दवाई है। क्या है वो? थानसा। गरीब, जिस दिन हमारा गरीब लोगों का थानसा होगा ना, आपको कोई शासन नहीं कर सकता है। जिस दिन गरीब एक हो जाएगा ना, हम लोगों का गरीब जिस दिन एक हो जाएगा, हम लोग, वो क्या एडीसी को दखल करेगा? 2028 में हमारा बुकुंग बारा अगरतला को दखल करेगा, आप देखना। यहां में झगड़ा नहीं होना चाहिए। सीपीएम का भी बुकुंग बारा त्रिपुरा है, कांग्रेस का भी बुकुंग बारा त्रिपुरा है।
मोथा का भी बुकुंबारा तिपरासा है। तो न्यूज़पेपर में जब मैं पढ़ता हूं तिपरा मोथा ने बीजेपी से फाइट किया, सीपीएम ने बीजेपी से फाइट किया, कांग्रेस सीपीएम का लड़ाई हुआ, नहीं, तिपरासा से फाइट कर रहा है। अगर आप अपना राजा को प्यार करता है तो यहां में झगड़ा मत करो, प्लीज झगड़ा मत करो। तिपरासा को मार रहा है और हंस रहा कोई और है। जब दफा 5 साल में इलेक्शन आएगा, लेकिन अगर तिपरासा से फाइट करेगा तो दफा का नुकसान होता है। हाथ जोड़ के मैं आपको बोलता हूं, 12 तारीख 10 तारीख में झगड़ा मत करो। जीतेगा तिपरा मोथा, लेकिन तिपरासा को मत मारो। आप किसी को भी वोट करो, लेकिन तिपरासा को मत मारो। हमारा संख्या कम है, हम लोग कम है, सिर्फ 10 लाख 12 लाख है। अगर सीपीएम मोथा आईपीएफटी बीजेपी होकर डिवाइड हो गया, बढ़ गया, तो हम लोगों का बच्चा का क्या हो। फाइनली देवजीत, हरिंदर, सिमना का जो प्रोग्राम किया है आप सिमना का जो आपने प्रोग्राम किया और जो यहाँ में प्रोग्राम हुआ, ये तो सिमना को भी हरा दिया रे भवरंजन। ये तो इतना बड़ा जनसभा हो गया रे। ये एक ही चीज बोलता है, हमको प्यार करता है ये लोग सब। आंग नरक न हम जागो, रियली, सच में, दिल से। यहां में संजय, रतन, मनिहार, यहां में YTF TWF है। देखो, हम लोगों का लीडर बहुत, पब्लिक बहुत अच्छा है, गरीब है, सिंपल है, आप लोग सब अच्छा है। थोड़ा लीडर लोग थोड़ा सा स्वार्थी हो गया रे। अरे क्यों अपना राजा का नाम खराब कर रहा है। लीडर, पहले गरीब का चिंता करो। संजय, आप MLA है, आप MDC है, आप भी MDC बनेगा। पहले हमारा गरीब लोगों का चिंता करो। लीडर लोग, आपको बनाया गरीब ने लीडर, आपका चिंता पहले गरीब के लिए होना चाहिए, हमारा तिपरासा के लिए होना चाहिए। ये एरिया में मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि अगर तिपरा मोथा जीतता है तो TTAADC से मैं अलग से आप दोनों का एरिया में 4 करोड़ हर साल एक्स्ट्रा मैं दूंगा। यहां में एटलीस्ट रास्ता नहीं बना सकता है तो पानी का प्रॉब्लम तो ठीक कर दो, थोड़ा सा स्कूल का प्रॉब्लम तो ठीक कर दो, थोड़ा सा लोगों को नौकरी तो दे दो। ऊपर में ईश्वर भी आपको आशीर्वाद देगा। अंत में मीडिया, आई बिलीव আপনি তো INA আছে, हाँ, বড় পত্রিকার, বড় न्यूज एजेंसी, एक बार ऊपरे आसें। सब लोग खड़ा हो तो हम थोड़ा सा, कैन आई इनवाइट यू हियर। ये जो अगरतला से मीडिया है ना, बोले कि तिपरा मोथारे समर्थन नहीं। আমি যে আগরতলার যে অখবার আছে ওনার এই আমাদের কি সমর্থন আছে আমি দেখাইতে চাই। ठीक है, सब लोग हाथ आए, पीछे में भी हाथ उठाओ, पीछे में भी। मैं ऐसा करूंगा, देवजीत यहां तो धानसा का मतलब देखना है। एक उंगली से ऐसा करो, एक उंगली हाथ ऐसा, कुछ नहीं हुआ ना। 2 उंगली से करो, पीछे में भी 3 उंगली से करो, 4 से करो,
आप सब 5 लेके करो। इसी को थानसा बोलता है। अगर चाकमा बन के फाइट करेगा नहीं जीतेगा, अगर मॉक बन के फाइट करेगा नहीं जीतेगा, अगर त्रिपुरा बन के फाइट करेगा, देव बर्मा जमातिया बन के फाइट करेगा नहीं जीतेगा, रियांग बन के फाइट करेगा नहीं जीतेगा। लेकिन अगर आप लोग सब नागबादी, बुकुंगबारा, नाग चेप्टा, पिपरासा बन के फाइट करेगा तो हम लोग सब जीतेगा। मैं अभी बोलता हूं, मीडिया है, थोड़ा सा आप देखिए ना, रिकॉर्डिंग हो गया, दिखाएगा, घुमा घुमा के दिखाएगा, मानिक शाह को भी दिखाएगा। Depressa! 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 Belai no hambai kulungka Depressa dopa ayuk lotong Depressa jati ayuk lotong. Hello, Chick. Hello. Jota tangdi, kebota tangdi, chini joining program tongo. Kebota tangdi, chini joining program tongo. Joining program ni pore. Dewa sa FM buru narani loge tong nai. Yes. Habang hatayo. Kora samoy podda phul phutiya. Habang hatayo. Ekmatra anorosli cha songo takuktai bukuk song. সবাই জানেন পাহাড় গুঞ্জে কোন সময় পদ্ম ফুল চাষ হয় না, পাহাড়ে একমাত্র চাষ হয় আনারসের চাষ হয়। ইয়েস, হ্যালো, 27 নং ঘোরাতলিনে তিনি জয়নিং প্রোগ্রামও धर्मेंद्र त्रिपुरा 4 voters INC, प्रसन्नजीत त्रिपुरा 8 voters, पुनिमोहन त्रिपुरा 5 voter, अमित त्रिपुरा 4 voter, अंजन त्रिपुरा 4 voter, total voters 38 voters, তারপরে 29 family ni 117 voters, 28 ni joining ni pore sini brother FM Bruni taibo gan samung sing khananai joto tongde sing gan khananai bini hambai Dong Silasuri Mona Bongkol Niangai sini takuk Dr. Rotiron Mohan Tripurani Titul Mumbai 31 family 117 voter Tipra Mothao Lamsogo Pal Khayai Tewaisa 27 dong Puratulini Sung 11 family ni 42 voter Tipra Mothao Lamsogo Belai belai hambai, seng tabang, FM Bruno ringnai, FM Bruno tabang seng kan sabernai. FM Bruno, ready? Ready, FM Bruno ni bagai, jore, ready? जों जत जानि जार जगह तो मसाला नहीं कैसा दुलाल दास नी
नेतृत्वे 12 फॅमिली 28 बुटांना तिप्रा मोठा लाभ सोगा ताबासों FM ब्रो चिने तिप्रा सानी खरांग न खनार नाय बुबागराना लगेरी मानी जतो रेडी रेडी बुबागरा लॉन्ग लिव तिप्रा सा लॉन्ग लिव हम भाई अभी FM ब्रू एक लव सॉन्ग गाएगा बिकॉज वी लव यू आई लव यू तो हमेशा अभी कुछ अलग FM कुछ प्यार का गाना गाओ हम लोग सब एक दूसरे को प्यार करता है थानसा हैपेंस विद लव प्यार से ही थानसा होता है एक अच्छा सा जो आपने अमरपुर में गाया था वो गाना करो हेलो अच्छा जुले थानसा नंगान फोन आया लेकिन लाभ सॉन्ग फोन हम लेकिन तो ब्रेसिक ला क्लासिक ला पक बामा के बारे हो गया दे ओके Lâm xã phải hà lê Khu tay công chúa thằng hà lê Sang móc lâm xã phải hà lê Khu tay công chúa thằng hà lê Kể mà nó phải sinh ra đi xa Nó nập ra đây phải đây con thủ xa Kể mà nó phải sinh ra đi xa Nó nập ra đây phải đây con thủ xa Oh shit Sang mồm này là tagri Phải hạ I need tagri Tất cả mày này chakri Ketemu sebelum kamera ID Kazak yang tong sugi nightmares Klub network Ramon Nini Sang Nini sang rap Kaza Nini cawai 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 Mai thau kese matung ha Ai ni ga sang lo Tapi kese matung ha Pi tu tu to Mai thau kese matung ha Ai ni ga sang lo Tapi kese matung ha Pi tu tu no Kumbel itu sauduma Kanga pucu tu lama Ya patu kol ke dama Kumle kom naya Kumbel itu sauduma Kanga pucu tu lama Ya patu kol ke dama Kumle kom naya 1, 2, 3, 4 Afurigo Americano beat pasaya Lungi fuira Aislawa me kota mone koira Samsung Torigo Amar loge sabenigo Otolo ya Aislawa me sosor bari sabenigo Oh hello sasa Amar kota tahun Tot puri kupsun dori Puislawa marakari Sabai pule sosor bari Amar bari dam sora Luya samo keta sora Ay cha 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 rakhi bye Come on Salim Salim Okay Tao dùng để con mò bà đi này tu bài này thâu mà Tripurani koi na de nung ba wong pizza Tripurani koi na de nung ba wong pizza Kung del intul sa duma Kanga po tutulama Ya patung kol ke dama Kumle kom naya Kung del intul sa duma Kanga po tutulama Ya patung kol ke dama Kumle kom naya do Sang mok lam sa pai han le Ku tais kum chu thang han le Sang mok lam sa pai han le Ku tais kum chu thang han le Ke manu pa pai sing la di sa Nong nap sa ni pai de ku tu sa Ke manu pa pai sing la di sa Kau nap sa ni pai de ku tu sa Oh ada Oh ada Ha Trek ha What's up? Oh, thank you.
thank you. Hambai jotono kaksawo. Okay, यहाँ पे चकमा त्रिपुरा सब है ना, तो क्यों ना हम रिक्शा गाड़ी बजाई तोरे बोने से मैं चले चले तोरे मोर पादो पर ही वो बजाई ना, okay, रिक्शा गाड़ी, okay, kaksawo ndrauso to mili ano asuke mayari mo. You all subscribe me and subscribe ke I need videos ni views millions thang tongo na zo to ni sapon ni bai se do kaksango okay thank you, love you too brother. Sing along with me. 1, 2, 3. Patati tongrati klanam gratiko. Kisaye tatandi wansho tongwano. Jiye tandi nung aini korono. Hamyo nung mapainai seri angom yeno. Muito hoda kali sigongor. Sigo de yika time lagi po. Muito hoda kali sigongor. Sigo de yika time lagi po. Riksa gari po yen nung no ham yu tinang nai. Siki yung po no malang nai. Riksa gari po yen nung no ham yu tinang nai. Siki yung po no malang nai. चोरी कंगन से पैरों में पाया से तुम चकमा तो लगता नहीं हो दिखना योर इशा पे रंगवा वरना साई तेरी आंखें तुम लग रहे हो चांतारे तोड़ना सब हो गई पुराना मैं कहता हूँ आईफोन दिला दो एफिल का टावर एयरटेल का टावर मैं लेके चलूं तुझे पोलो टावर आदिमा खातो हुतारी पिस्ती आदिमा नुपो अंगों कुंची रास्ते रिक्शा गरीब बाउये रिक्शा गरीब बोले तोरे बोने से मुई चीने से तोरे मोर पादा बोलीबो रिक्शा गरीब बोले तोरे बोने से मुई चीने से तोरे मोर पादा बोलीबो मुई तोरे दिगिले हुजियों एबार sang sonaman tolage ai mo hai toreng os pam mui besim tor sonaman music is amari pai gana me gana un tripuri nasta ke vibe se gao me jane se milta ke bahut sari melody मैं sing gradi ai ni ya to se salom ye nai ni kai se sa tom nai ni ai ni ate ba hey samo मैं sing gradi ai ni ya to se salom ye nai ni kai se sa tom nai ni ai ni ate ba You are right, दोनों भी तेरी पतली कमर कर दिया मुझको तो पागल तेरी हो तो लाली कर दिया मुझको तो घायल You so cute, so beauty कभी नहीं लगता तुम खाओगी तेरी रातों से बनाया खाना दोनों होके मेरी टेस्टी नहीं चाहिए हमें विदेशी Beauty so racing देशी दोनों is very देशी Oh wow, you're good in dancing Okay, हम भाई तो ना Okay, last, Bubagra long live! Bubagra long live! Di Pramotha, payaw nai! Okay.